ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታዮች፣ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ እንግዲህ ፍሬሽማን ኬሚስትሪ ቻፕተር 1 ፓርት 1 የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጀምሮ በተከታታይ እስከ መጨረሻው ፍሬሽማን ኬሚስትሪን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ ግን አዲስ ከሆናችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን የመጀመሪያው ቻፕተር ፓርት 1 የምንመለከተው ኢሴንሻል አይዲያስ ኢን ኬሚስትሪ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ዝለቁ። ሶ ሌትስ ትራይ ቱ ሲ ዋት ኢዝ ኬሚስትሪ አዝ ሳይንስ ምን ማለት ነው? ኬሚስትሪ ስንል ምን ማለታችን ነው? ኢት ኢዝ ብራንች ኦፍ is a sub-disciplines of the natural science that deals about composition, right, structure and property of chemical reactions and matters as a whole ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ስለ ኬሚካሎች ወይም ደግሞ ኬሚካል ሪያክሽኖች ስሪት እንዲሁም ደግሞ አጸግብሮት እንዲሁም ፕሮፐርቲያቸውን የሚያጠና ሳይንስ ማለት ነው። Okay, let's try to see the major classes or the major sub-disciplines of chemistry. Chemistry እንግዲህ ምን ሳይንሶችን ወይም ደግሞ በስሩ የያዛቸውን ሰብዲሲፕሊኖች የምንመለከት ይሆናል። መጀመሪያው እንግዲህ ስንመለከት ምንድን ነው አናሊቲካል ኬሚስትሪ የሚባለው ማለት ነው። this deals about qualitative identification, quantitative determinations of chemical compositions of matter ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ኳሊቲ ማለት ጥራት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከለር ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሼፕ ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። that cannot be determined by number ማለት ኳሊቲ እንላቸዋለን። ኳሊቴቲቭ identification. The other one, quantitative determination, in a sense, identification or what is expressions of the chemical analysis with number ማለት ነው። number plus magnitude. That is why analytical chemistry ይባላል። The other subdisciplines of chemistry is organic chemistry, which deals about hydrocarbons containing carbon and hydrogens as well as their derivatives. እነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ወይም ደግሞ ኦርጋኒክ ሞለኪውል የምንላቸውን የሚያጠና ሳይንስ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the other one inorganic chemistry which deals about compounds other than organic compounds ከኦርጋኒክ ውጭ የሆኑትን ወይም ደግሞ ከኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ውጭ ያሉትን ኢንኦርጋኒክ ስለ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች የሚያጠና ሳይንስ ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ተብሎ ይጠራል። So the fourth type of or subdisciplines of chemistry is physical chemistry, which deals about transformation and relationship between energy and matter. That deals about the relationship between the physical quantities, physical relationship between energy and that of matters. Good. Other disciplines of chemistry is biochemistry, which deals, this is basically bio means life and chemistry means the chemistry of life or dealing about chemical processes in the life, which is dealing or studying about biomolecules and the reactions in the living organisms. ስለዚህ አጠቃላይ ስለ ጤና ወይም ደግሞ ጤና ነክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚያጠና ሳይንስ ስለ ባዮሞሌኩሎች እና ኬሚካል ሪአክሽንስ ኢን ህይወት ባላቸው አጠቃላይ ሴሎች የሚያጠና ሳይንስ biochemistry ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So when we come up to this, chemistry is determined as or explained as is an experimental science. It's not a theoretical science. It's not what a political science. ዝም ብሎ ቴዎሪ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ታሪክ የምናወራበት ሳይሆን ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ ነው ማለት that requires scientific evidence or laboratorical investigation ያስፈልገዋል ማለት ነው። good. So what are the essential ideas in chemistry የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። So when we come up to the chemistry in context, that's why chemistry is an experimental science, which is what a laboratorical science. In history, people are trying to convert matter into more useful substance, like the chipped pieces of flints into what tools that were carved woods into status and toys. እንግዲህ በሂስትሪ ወይም ደግሞ በታሪክ ሰዎች በተለያየ መንገድ ኬሚስትሪን አፕላይ እያደረጉ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ያው እንግዲህ ሳይንቲፊካሊ ወይም በሳይንስ የተደገፈ ነገር አልነበረም ማለት ነው። but they can change the shape of substances እንደዚህ በመቆራረጥ በመፈላለጥ እንዲሁም ድንጋይን በማፋጨት እሳት ይፈጥሩ ነበር። that is chemical reaction ማለት ነው። so they can change the shape of substance without changing the substance itself ማለት ነው። good. So the knowledge of chemistry is applied, or that is why tried in a long history of human beings. So the knowledge increase as human changes the composition. እንግዲህ በሰው ህይወት ላይ ማለት ነው በሰው ታሪክ እንዳጠቃላይ ኬሚስትሪ አፕላይ ሲያደርጉት በማወቅም ባለማወቅም ከበፊት ጀምሮ ሲያካሂዱት ወይም ደግሞ ሲተገብሩት የኖሩት ነው ማለት ነው። ህይወታቸው የሰው ህይወት ወይም ደግሞ የሰው አመጣጥ የሰው ህይወት እየተቀየረ ወይም ደግሞ እየተለወጠ እያደገ ሲመጣ ሳይንስ
ገባው ሲመጣ ኬሚስትሪ ሳይንሱም እያደገ መጣ ማለት ነው። ክላይ was converted into pottery like ለምሳሌ አፈርን ፈጭተው እንደ ፖተሪ ወይም ደግሞ እንደ ተለያዩ እንትኖችን ሸክላዎችን መስራት ጀመሩ ማለት copper ores are well transformed to copper tools and weapons as well as እንደ ጦር መሳሪያዎችን መስራት ጀመሩ ማለት ሃይድስ ቆዳዎች እንደ ከርብ ዳርጎ ጋርመንት እንደ የቆዳ ውጤቶች ልብሶችን ማዘጋጀት ቻሉ ማለት ነው። Okay, human beings begin to practice chemistry when they learn through control fires and they use what to make pottery እና አጠቃላይ እንደዚህ የተለያዩ ሸክላዎችን ወይም ደግሞ ሸክላ ውጤቶችን ለማዘጋጀት እሳት ይጠቀማሉ። they smelt metals ሜታሎችን ያቀልጣሉ በተለያየ መንገድ ማለት ነው። that is why chemistry or this is what the science of chemistry ማለት ነው። በተለያየ መንገድ አፕላይ ያደረጉት ነው። by variety of drugs such alloys እንደ እሬት Myers and that of opiums were isolated from plants በተለያዩ መንገድ ከእጽዋቶች ምንድነው መድኃኒትን ይቀመሙ ነበር ማለት በባህላዊ መንገድ ወይም ደግሞ በትራዲሽናል ወይ ማለት ነው። that is why the practice of chemistry so dyes such as indigo and thiarine purples were extracted from plants and animals metals were combined to form alloys ይቀይጡ ነበር እንደ copper zinc and so forth to form what bronze good. So when we come up to the alkalis or the acids were extracted from ash በተለይ ደግሞ እንደ አሲዶች so bases are extracted from ashes ወይም ደግሞ አልካሊ ከአሽ ከአመድ እንደዚህ ሶፕን ደግሞ ከምን ያዘጋጃሉ ማለት ከቅባት እንደ ከአልካሊ ኮምባይን ማለት ቤዝን እና ወይም ደግሞ ይሄ ከተለያየ አሽ አመድ እንደ ሳሙና እንጠቀሙ ነበር ማለት alcohols were produced by fermentation በተለያየ መንገድ አልኮል ወይም ደግሞ እንደዚህ እንትኖች አልኮል ነገሮችን በምንድን በፈርመንቴሽን ፕሮሰስ ያዘጋጃሉ ማለት ነው። ዲስቲሌሽን ፕሮሰስ ማለት ነው። so actually comes in history progress leads to what modern chemistry that is why the pre-histories of chemistry so it is isolations of drugs from natural sources metallurgy and dye industry. Okay, today chemistry continues to deepen in our understandings and to improve our ability to harness and control the behaviors of matter, right? So chemistry as central science. The next one is chemistry as a central science. Chemistry sometimes referred to as it is an experimental science is also concerned to be what? Central sciences or this encompasses others as a center ማለት እንደ ሴንተር መሃል ላይ ሆኖ ብዙ ነገሮችን የሚያገናኝ ወይም ደግሞ ከሌሎች ጋር ብዙ ኢንተራክሽን ወይም ደግሞ ኢንተራክሽን ያለው ማለት ነው። due to this is interconnectedness within other STEAM የሚባል ነገር አለ። ይሄ STEAM የምንለው ምንድነው? this why science technology engineering and mathematics የምንላቸው በተለይ አሁን ላይ የተለያዩ እንትኖች ማለት ነው የዩኒቨርሲቲዎች የተለያዩ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲዎች STEAM ሴንተር ያዘጋጃሉ ማለት ነው። በተለይ ከሃይ ስኩል ተማሪዎችን ያመጣው በቅድመ ሁኔታ በተለይም ደግሞ ለሳይንሱ ዲቨሎፕ እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ እንዲያዳብሩ ሳይንስ እውቀታቸው እንዲያዳብሩ ፕራክቲስ እንዲያደርጉ ያደርጋሉ ማለት ነው። chemistry and the language of chemistry plays a vital role a pivotal role in biology, medicine, material sciences, forensic science, environmental science and many other disciplines. That is why as a central science ማለት ነው። so look at this is what it's the diagram chemistry እዚህ ጋር ስናይ እንደ central science ወይም ደግሞ እንደ ምንድነው just it can interconnect with nuclear chemistry and it interconnected with physics. It can also associated or directly related with that of chemical engineering, material science, it is nanoscience as well as in chemical physics or physical chemistry and also with mathematics as well as molecular biology within that of medical science and is also interconnectedness with environment science for biology as well as food science and agriculture. This is what interconnectedness or integrations of chemistry of or the language or the knowledge of chemistry is applied for different disciplines. So chemistry is a science based on observation and experiment. That is why chemistry is what? Experimental science ማለት experimental ነው ማለት ቲዮሪ አይደለም። ዝም ብለን አይተን የምንገምተው ወይም ደግሞ አይተን ዝም ብለን just በወሬ አውርተን የምናልፈው ሳይሆን observation what followed by experimentation ማለት ነው። that is why it can be supported by what laboratory or scientific evidence ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት ያስፈልገዋል። 1 ኪሎ ግራም ስንል ዝም ብለን በእይታ በግምት ሳይሆን ለክተን መዝነን ማሳየት ማለት ነው። that is why the path of discovery that deals or leads from question observation to laws hypothesis
theories and combined experimental verifications of the hypothesis ለምሳሌ የሆነን ዕቃ አይተን መገመት ማለት ነው። እንደ 1 ኪሎ ግራም ነው ብለን ልንገምት እንችላለን። 2 ኪሎ ግራም ልንል እንችላለን። ያ ግምታችን it may be a true or false hypothesis ነው፣ ግምት ነው። but we have to justify it or we have to verify it with experimental evidence ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት አድርገን ለክተን አሳይተን ኤግዛክት ቫልዩን ማሳየት መናገር መቻል አለብን ማለት ነው። that is why through scientific methods. so hypothesis is a tentative explanation. hypothesis ምን ማለት ነው? ግምት ማለት ግመታ ማለት ያ ማለት ምንድነው? tentative explanation or tentative guessing of an observation አይተን ምን ገምተው ነገር ማለት ይሄ ለምሳሌ 10 ሄክታር ነው ልንል እንችላለን፣ ወይም ደግሞ 1 ሊትር ነው ልንል እንችላለን አይተን በእይታ ብቻ ማለት ነው። so hypothesis may be tested and what examined by experimentation. ስለዚህ የሚረጋገጠው አንድ ኦብዘርቬሽን ወይም ሃይፖቴሲስ እርግጠኛነቱ ትክክለኛነቱ የሚረጋገጠው በምንድነው? በኤክስፐሪመንቴሽን ራይት። 2 ሊትር ነው ካል ለክተን ማሳየት ማለት ነው። ወይም ደግሞ 1 ሜትር ነው ካል ጀስት ለክተን ማሳየት in calculation comparisons with experiment and others with that way refined or that is identified and what justified መሆን አለበት። So as a scientific method is chemistry is what we call is an experimental science. Good. So scientific theory ምን ማለት ነው? This is a well substantiated comparison and testable explanation about an observation or a particular aspects of nature ማለት ነው። scientific theory አንድን ቲዮሪ ጀጅ እናደርጋለን ወይም ደግሞ ገስ እናደርጋለን እንገምታለን። ከገመትን በኋላ ግን ወደ ኤክስፐሪመንት በመግባት ያን ገሲንግ ወይ ቲዮሪውን ወይም ደግሞ ያ ምን ታሪካዊ ቲዮሪ must be accepted because it must be a satisfactory explanation or the experimental evidence ሲገኝ ወይም ደግሞ ስናቀርብ ነው ማለት ነው። but they can be what modified new data becomes what avails. እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ምናል maybe what we have observed an object or an observation እናስካሂዳለን እናያለን እንገምታለን ማለት ነው። we have to form what guessing or forms hypothesis to make prediction ማለት ነው። then perform experiment እናካሂዳለን ወይም ደግሞ እንለካለን ወይም ደግሞ ቴስት እናደርጋለን። ቀይ ነው ጥቁር ነው የሚለውን የሚሰጠውን ማለት ነው። further testing does not support the hypothesis hypothesis support ላያደርግ ይችላል። results are what consistent with prediction ሊሆን ይችላል፣ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል፣ ላይሆን ይችላል። so contribute the body of knowledge ከዛ በኋላ ቴስት ካረግን ወይም ደግሞ ኤክስፐሪመንት ፐርፎርም ካደረግን በኋላ it may be what true or false ማለት ነው። observation becomes what law ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ it becomes what a theory ሊሆን ይችላል። ቲዮሪ ብቻ ሆኖ ሊቀር ይችላል። ቴስት ስናደርገው exact true value ከመጣ that is why hypothesis becomes what accepted or true ማለት ነው። so the domains of chemistry, the next one is chemistry studies and describes the behaviors of matter and energy basically in accordance with that of physical chemistry. so the different domains are macroscopic domain as well as microscopic domains and symbolic domains. so what are these terminologies associated with the domains of chemistry? so macroscopic domains is familiar to us. it is the realms of everyday things that are large enough to be what sensed directly by human sight. ማክሮ ሚንስ ላርጅ ማለት ነው። that is why visible ማለት ነው። በቀላሉ ልናያቸው ልንዳሳቸው እና በአይናችን ልንለያቸው የምንችል ነገሮች ማለት ነው። that is why in daily life this includes that food you eat አሁን ለምሳሌ ምግብ ምን በላው አይተን ነው አይደል? እንደዛ breathes you feel in or your face ለምሳሌ breathe ስንተነፍስ የሆነ ስሜት ይታየናል ይታወቀናል ማለት ነው። observing and measuring physical and chemical properties ለምሳሌ ሜጀርመንት ለምሳሌ 1 ኪሎ ግራም ነው ስኳር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እህል ሊሆን ይችላል። የተለያየ ነገሮች መለካታውን አይተን ነው ወይም ደግሞ በቀላሉ ላርጅ ስለሆኑ ምን ማድረግ እንችላለን መለየት ማየት እንችላቸው ነገሮች ማክሮስኮፒክ ዶሜን ብለን እንጠራቸዋለን። ላይክ ዴንሲቲ ልንለካ እንችላለን፣ ሶሉቢሊቲ ልንለካ እንችላለን፣ ኢንፍላሜቢሊቲ ኢን ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ዌይት ልንለካ እንችላለን and so forth. Good. so some aspects of microscopic micro means small ማለት that is not visible ማለት ነው። በጣም small ማለት ነው ወይም ደግሞ በጣም ትንሽ ማለት ነው። domains are visible through standard optical microscopic for example many biological cells ወይም ደግሞ ሴልን በማይክሮስኮፕ ወይም ደግሞ that through the electronic or what digital microscope ማየት እንችላለን but we are not expected to see with our naked eye ማለት ነው። so more sophisticated instruments must be what used or capable of imaging every smaller entities or molecules, atoms and cells.
ለማየት ምን ያስፈልገናል? መሳሪያዎችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከአይናችን ምንድነው ቪዚቢሊቲ ውጭ ስለሆነ ማለት አዘር ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ማይክሮስኮፒክ ኢንክሉድስ አዮንስ፣ ኤሌክትሮንስ ምንላቸው፣ ፕሮቶንስ፣ ኒውትሮንስ እነዚህ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክልስ ኤንድ ኬሚካል ቦንድስ are so too small to see with our naked eye, so they requires some sort of instruments to be visible and measured. The other one is symbolic domains, which is a search what's the domains of chemistry contains a specialized language used to represent components of macroscopic as well as microscopic domains. የማይክሮስኮፒክ እና የማክሮስኮፒክ ዶሜኖችን የያዘ ማለት ነው። በቀላሉ ስፔሻላይዝድ ዶሜን እንለዋለን ወይም ሲምቦሊክ ዶሜንስ። So these chemical symbols, chemical formulas, chemical equations are also called as symbolic domains. Chemical equations in the chemical symbol, shorthand representations of chemical elements, compounds, ions, so they help to interpret the behaviors of macroscopic as well as what in microscopic domains. So one of the challenges for the student learning chemistry is recognition of the same symbol can represent different things in microscopic as well as in macroscopic domain. That is why very debating things and what confusing. So one of the features that makes chemistry fascinating is that the use of a domain that must be imagined to explain behaviors in the domains that can be what observed. So በቀላሉ ማክሮስኮፒክ ዶሜን ማይክሮስኮፒክ ዶሜን የምንላቸውን በሲምቦሊክ ዶሜን አማካኝነት አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። such for example this is H2O is a symbolic domains for water. So it is a liquid at moderate temperature. It freezes to form what solid at lower temperature and boils to form gas at higher temperature. That is why characteristic natures or microscopic property of water. So, but some property of water fails into microscopic domains and cannot be observed within our naked eye. There's the descriptions of water that comprise of 2 molecules of hydrogen within 1 molecule or 1 atoms of oxygen. So the explanation, freezing, boiling in terms of attraction or between such molecules, microscopic arena ወይም ደግሞ microscopic property ያለው ልናያቸው ልንለያቸው የማንችል ማለት ነው። So the formula of water which can describe water that is symbolic domain ማለት ነው። H2O ስንል ምንድነው? It is what the symbolic or the chemical symbols for water that is symbolic domain እንለዋለን ማለት ነው። Look at this is what it seems like the domains of water. እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን አለ? water molecule እንግዲህ water አለ ማለት ነው። This is what a chemical bond formed by water and condensed form of water. So at A ላይ ምን አለ? moisture in the air. አይስበርግ ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ጋዝ ነው ወይም ደግሞ የሚያሳየው ኔቸር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየው? ወተር ለምሳሌ ጋዝ ከሆነ ወይም ደግሞ ወደ ጋዝ ኤቫፖሬት ካደረገ በኋላ ፋር አፓርት ስለሆኑ በቀላሉ ቪዚብል ሊሆን ይችላል፣ ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ማይክሮስኮፕ ሞይስቸርስ ኢን ዘ ኤር ስበርግ ኦሽን ሪፕሬዘንት ዋተር ኢዝ ማክሮስኮፒክ ኔቸር ነው የሚኖረው። ነገር ግን ሶሊድ ከሆነ ወይም ደግሞ አይስ የምንለው በረዶ ከሆነ ግን ኢት ኢዝ ዋት አት ሞለኪውላር ሌቭል ነው፣ ማይክሮስኮፒክ ነው። እዛ ውስጥ ሞለኪውሎችን ለመለየት ለይተን ፋር አፓርት ስላልሆኑ ኮምፓክት ኦር ኮንደንሰር ስለሆነ መለየት ያስቸግራል ማለት ነው። ዚያዘር ዋን እዚህ ጋር H2O ስንል ግን ምንድነው ማለት ነው? symbolic domains of water ማለት ነው። So the other one is physical and as well as the chemical natures of matter, of states and classifications of matter. States of matter. What does that mean, matter? First and foremost, let's define what is matter. Matter is defined as it is anything that occupies or that can hold a space and has mass. ማተር የምንለው ምን ያለው ማለት ነው? ቦታ ሊይዝ የሚችል እንዲሁም ደግሞ ማስ ያለው ክብደት ያለው ነገር ማተር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ማተር ካን ሃቭ ዋት ዲፈረንት ፊዚካል ስቴትስ ዛት ኢዝ ዋይ ሶሊድ፣ ሊኩድ፣ ጋዝ ኤንድ ታት ኦፍ ዲ ፕላዝማ። ሶሊድ ኤንድ ሊኩድስ አር ሞር ኦብቪየስሊ ማተር ናቸው። they are obviously ማተር ናቸው። ሞር ኦብቪየስ ናቸው። we can say that they can take up space ወይም ደግሞ ቦታ ይዛሉ ማለት ነው። their weight tells us they have mass ማለት ነው። ስለዚህ ማተር ስንል እንግዲህ ስፔስ ያለው ወይም ቦታ ሊይዝ የሚችልና ምን ማስ ያለው ነው እንግዲህ ማተር ነው። ስለዚህ ሶሊድ እና ሊኩድ ምንድናቸው ማለት ነው? they are what matters because they can take up a space and they have masses ማለት ነው። so gas also matter, but if gases do not take up space, the gallons or balloons would not inflate or increase the volumes when filled within the gas. So a solid is rigid and have definite shape, definite volumes. So solids are a state of matter where they have definite shape and volumes. A liquid flows and takes up the shape of container.
ሊኩድ የምንለው ግን they does not have what definite shape but they have what the shape of the container they have አሁን ለምሳሌ ውሃ ወይም ፈሳሽ ነገሮች ግን በራሳቸው ምን የላቸውም ሼፕ የላቸው የኮንታይነሩ ወይም ደግሞ የእቃውን ነው የሚይዙት ለምሳሌ 1 ሊትር ምንድነው ውሃ ብንል በሃይላንዱ ወይም ደግሞ በሚይዘው እቃ ነው የሚወሰነው ማለት ነው Good, so look at this is what it seems like the state of matters እዚህ ጋር ሶሊድ ስታዩ የራሱን ቅርጽ ይዞ ነው የሚቀመጠው ነገር ግን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ምንድነው ማለት ነው የእቃውን ሼፕ ነው ይዞ የሚቀመጠው እንጂ ራሱን ችሎ የሊኩዱ ሼፕ ወይም ደግሞ ቅርጽ አይኖረውም ማለት ነው ጋዝን ስናይ ግን they are what expands to fill the container ኮንታይነሩን ለመሙላት ምን ያደርጋሉ expanded ያደርጋሉ በራሳቸው dispersed የሆኑ ናቸው ማለት ነው Good. So the next one, the fourth state of matter is plasma. እንግዲህ አራተኛው የማተር ወይም ደግሞ physical state of matter የምንለው plasma ነው. Occurs occasionally in interiors of stars, but it is collections of charged particles, electrons, ions, and what electrical charge ሊሆን ይችላል ማለት ነው. So the plasma is a gaseous state of matter that contains what appreciable matters, electrical charged what particles የያዘ ነው. Positive or negative charge particles የያዘ ከዛ ውስጥ gaseous state mixed የሆነ ነው ማለት so the presence of charged particle impact unique property of plasma so justifies their classification as a state of matter so the additions of stars plasma are also found in higher temperatures so environments like lightning strikes ለምሳሌ እንደ እንትን ማለት ነው ይሄ መብረቅ የሚወጣ ከሰርቴን ቲቪ ስክሪንስ በተለይ ደግሞ እነዚህ የቴሌቪዥን ስክሪን ምንድነው ላይት ፍሌሽ ላይት የሚሰጡ ነገሮች የኮምፒውተር ስክሪን ሊሆን ይችላል and specialized analytical instrument used to detect trace amount of metals look at እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ላይት ብናበራ ሪፍሌክት ያደርጋል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የበራው እዚህ ጋር ጨረሩ ቀጥታ ሪፍሌክት ወይም ደግሞ ትራንስፓረንት ነው ማለት ነው that is why the plasma touches can be used to cut the metal በቀላሉ ፍሌሽ ላይቱ አማካይነት ምንም ሜታሉን ይቆርጠዋል ወይም ደግሞ ሰፓሬት ያደርግልናል in a tiny cells in the plasma TV the plasma emits what UV light በተለይ ፕላዝማ ምን ያደርጋል ወደፊት ጨረር ያሳየና ወይም ደግሞ ላይት በማሳየት ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው that is why the appearance of specific colors so the composition of the tiny dots of color makes up the image that you see in the television screens Good, so matter can also have properties of more than one states when it's what mixed, so it is called clouds ይባላሉ mixtures of matter እንግዲህ ይኖራሉ ማለት ነው so clouds appears to have somewhat like gas ለምሳሌ ደመና ወይም ደግሞ cloudን ብናይ ምንድነው a lot of gas ይኖራል እንዲሁም air droplets ይኖራሉ they actually mixtures of gas አሉ teeny particles of water droplet or liquid solid ሊኖር ይችላል ማለት ነው that is why fused or mixed matter or physical state እንላቸዋለን So the mass of an object is a measure of the amount of matter in it. Those more common ways to determine the mass of an object is the balance. በተለይ ማተር ምንድነው በቀላሉ ማስ አለው ብለን አንቀድም እንግዲህ ማሱን በምን ልንለካ እንችላለን ቢም ባላንስ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ባላንስ ሊሆን ይችላል so standard measurement or standard unit called kilogram ይኖረዋል ማለት ነው also weight is also related with mass but is not the same with that of mass Okay, let's try to proceed. Weight refers to the force that the gravity exerts on an object, where this force is directly proportional with the mass of an object. But weight and mass are a big deal difference in between them. So weight of an object changes the force of the gravity change, but mass does not change when the gravity is changed. Gravity ቢቀየር ባይቀየር ወይም ደግሞ ግራቪቲው ምንም ማስ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር አይችልም። ነገር ግን weight ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት astronaut mass does not change just because she or goes to the moon በቀላሉ በተለያዩ ስፔሶች ሙን ላይ ስታር ላይ ወይም ደግሞ ፕላኔቶች ላይ በሄደ ቁጥር አንድ ሰው ምኑ ማሱ ሊቀየር ወይም ደግሞ ሊለዋወጥ አይችልም ማለት ነው but the weight becomes what changed so she or he may feel what weightless or it may reduce the weight during his or her trips when he experience or negligible external force or gravitational force በማይኖርበት ጊዜ weight ሊቀንስም ወይም ደግሞ ላይኖርም ይችላል ማለት that we call weightlessness or massless ማለት ነው Good. So the law of conservation of matter summarizes many scientific observations about matter. So the law of conservation of matter states that mass is conserved or matter is conserved. It states that there is no detectable change in the total quantity of matter present. That is why the reactant becomes what equal to the product ማለት ነው. So as the beginning becomes what the same within that of the end ማለት ነው. So beer and operations of battery provides examples of the conservation of matter. So during brewery of beer,
እንግዲህ ቢር የምታውቁ ከሆነ ማለት ኢንግሪዲየንት ኢዝ ዋተር ይስት ግሬንስ ሊኖች ማልት ሆፕስ ኤንድ ሹገር ይኖራል ኮንቨርትድ ኢንቱ ብር በት water, alcohol, and carbonations of the flavoring substance with no actual loss of mass. መጀመሪያ ላይ ስንጀምር 1 ኪሎ ግራም ሮ ማቴሪያል ተጠቅመን ከሆነ የሚመረተው ምንድነው ማለት ነው 1 ኪሎ ግራም ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። that is why mass is conserved, matter is conserved ይባላል። when glucose turns into ethanol, that is reduced to ethanol alcohol and carbon dioxide, and the total mass of the substance does not change, that is mass is conserved, the reactant becomes ፕሮዳክት ማለት ነው። ለምሳሌ ሪያክታንት ኤ ቢኖረን ማለት ነው ወደ ፕሮዳክት ቢ ቢሄድ ራይት ዲስ ኢዝ ዋይ ይሄ ለምሳሌ 2 ግራም ከሆነ ወይም ደግሞ 2 ኪሎ ግራም ከሆነ እዚህኛውም ጋር የሚመጣው ምንድነው 2 ግራም ነው ማለት ማስ ኢዝ ኮንዘርቭድ ማለት ዳት ኢዝ ዋይ ዘ ሊድ አሲድስ ካርባትሪ ዘ ኦሪጂናል ስፔስ ኦር ሊድ ኦክሳይድ ኤንድ ሶ ፎርዝ another example that is a lead oxide or lead salts must be what conserved. Good. So matter can be classified as mixture or pure substances ማለት ነው። ማተርን በሁለት አይነት መንገድ ልንከፍለው እንችላለን። የመጀመሪያው ምንድነው ፒውር ሰብስታንስ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሚክስቸር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሶ ፒውር ሰብስታንስ ስንል ምንድን ናቸው? they have constant composition ቋሚ የሆነ ኮምፖዚሽን ወይም ደግሞ ስሪት ወይም ደግሞ እንትን ያላቸው ማለት ነው። ክብደትም ያላቸው ማለት all space elements of a pure substance have exactly the same makeup ምንድነው ተመሳሳይ የሆነ ሜካፕ ነው የሚኖራቸው ፕሮፐርቲ ነው የሚኖራቸው። any samples of sugar ለምሳሌ sucrose consist of what 42.1% carbon dioxide minus carbon 6.5% hydrogen 51.4% oxygen biomass that is not what varied in everywhere in a different space so any samples of sucrose also has the same physical properties such as melting point color sweetness and regardless of the source from which it is isolated ከተለያየ ምንጭ ሊወጣ ይችላል ከተለያየ ቦታ ሊመጣ ይችላል ስኳርነቱን ሊቀይረው ወይም ደግሞ ሊለዋውጠው አይችልም ማለት ነው that is why pure substance ብለን እንጠራቸዋለን so pure substance may be divided into two classes that is element ወይም ደግሞ compound ልንላቸው እንችላለን so pure substance cannot be broken down into simpler substance we call them elements ማለት ነው element እንላቸዋለን ማለት ነው like gold, that is why silver, aluminum, sulfur, oxygen, and so forth. There are a lot of elements in the modern periodic table. Around 114 elements are available, but still there is vacant space to be vacant for undiscovered elements. So pure substance that can be broken down by chemical changes are called as compounds. Pure substance in element እና compound ነው ኤሌመንቶች ወደ ተለያየ ስሪት ወይም ደግሞ ወደ ተለያየ simpler molecule breakdown ማይሆን ናቸው compound ስንል ግን they can be broken down by chemical change or physical process to what simpler substances so mercury oxide such for example an orange crystalline solid can be broken down by heat to what mercury plus oxygen ለምሳሌ mercury oxide ካለ is Hg2O ማለት ነው is oxidized to what to Hg plus that of oxygen Hg plus oxygen balance ማድረግ የእናንተ ፋንታ ነው ማለት ነው so the other one silver chloride can also be break down into silver and chloride ions so the other one is a mixture is another class of sub-disciplines of matter it's composed of two or more types of matter that can be present in varying amounts can be separated by physical change such as evaporation melting as well as in condensation and so forth so a mixture with the composition that varies from point to point we call heterogeneous mixture so mixture can be two types heterogeneous or homogeneous hetero means different ስለዚህ their composition is different or they are made up from different ingredients but they can be separated with our nectar በተለያየ መንገድ mixture ናቸው ለምሳሌ ምንድነው የስኳርና ሸዋን ለምሳሌ ጨውና ሸዋን ሚክስድ ብናደርግ ምንድናቸው ሚክስቸር ናቸው ነገር ግን በአይናችን መለየት የምንችላቸው ማለት chocolate chips like ለምሳሌ cookies we can also separate the bits of chocolate nuts and that of cookies ለምሳሌ አሸዋና እህል ላይ ቢጨመር ወይም ደግሞ አሸዋና አፈር ላይ ቢጨመር separate ማድረግ የምንችላቸው granite quartz mica and feldspar and so forth so the other is homogeneous homo means the same ማለት ነው they called a solution they exhibit uniform ምንም አይነት ልንለየው አንችልም ለምሳሌ ጨውን ውሃ ውስጥ ብናሟሟ ምንም ጨው ሊታየን አይችልም ልንለየው አንችልም that is why sport drinks consist of water sugar calories and flavoring electrolyte mixed and so forth that is why mixtures of or solutions of
salt in water is also another example. Drops of sport drinks tastes the same because each drop contains the same amount in water. So note that the compositions of sport drink can vary, but it could be made within somewhat more or less sugars flavor. So the mixture is uniform. እዚህ ጋር ስታዩ እንግዲህ የተለያዩ ኢንግሪዲየንቶች አሉ። እነዚህ ሚክስድ አድርገን ግን መጨረሻ የሚፈጠረው ምንድነው? is uniform or homogeneous mixture እንለዋለን ማለት ነው። Here, so this is a summary what seems like እንግዲህ matter ነው። matter have what space and can have masses or that occupy space and have mass matter ስንል በሁለት አይነት መንገድ እንግዲህ does it have constant property composition ካላቸው pure substance እንላቸዋለን። constant composition ከሌላቸው ደግሞ mixture እንላቸዋለን። pure substance ስንል እንግዲህ ሁለት አይነት ነው። እንግዲህ if they can be break down or chemical simplified or oxidize የሚሆኑ ከሆኑ ምንላቸዋለን? ኮምፓውንድ እንላቸዋለን። yes ማለት ነው። if they are not chemically breakdown የማይሆን ከሆነ element or the type of pure substance called element እንላቸዋለን። እነዚህ ማተር ደግሞ does not have constant composition ከሌላቸው mixture እንላቸዋለን ብለናል። mixture እንግዲህ ሁለት አይነት ነው። if it has uniform or they have the same ምንድነው ቪዚቢሊቲ በአይናችን ስናያቸው ተመሳሳይ አንድ ነገር አንድ ከለር ብቻ ቪዚብል የሚያደርጉ ከሆነ ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ወይም ዩኒፎርም ሚክስቸር እንላቸዋለን። ምንም አይነት ሰፓሬሽን ቀይ ጥቁር ወይም ደግሞ የተለያየ ከለር የተለያየ አይነት የሚያሳዩ ከሆነ ግን ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር እንላቸዋለን። ለምሳሌ ምን ማለት እንችላለን? ጤፍና ስንዴ ማለት እንችላለን። ስንዴና በቆሎ ሊቀላቀል ይችላል ማለት ነው። ጉድ So this is what is elements in the earth crust. There are a lot of elements in the earth crust within their variation with biomass ማለት የተለያዩ ኦክሲጅን፣ ሲሊከን፣ አልሙኒየም፣ አይረን፣ ካልሲየም፣ ሶዲየም የምንላቸው የተለያየ ኮምፖዚሽን in the earth crust አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የተለያዩ ኤሌመንቶች but they varies with their composition but they are elements, they are pure pure substances that does not be simplified into other simple forms. So the other one is physical and chemical property of matter. So what is the difference between that of physical and chemical properties of matter? Physical properties, it is the characteristics of matter, or it is the physical or the property of matter that does not associate with change in the compositions or any chemical natures ማለት chemical nature ሊቀይር ወይም ደግሞ chemical composition ሊቀይር የማይችል ነገር ግን it does changes the color, may changes to the shape ሸፑን ወይም ደግሞ ሳይዙ ሊቀይር ይችላል ማለት ነው። ፊዚካል ለምሳሌ breaking of or that is why burning the breaking of the papers or wood እንጨትን ብንሰባብር ወይም ደግሞ ወረቀትን ብንቀዳድድ ምንድነው ፊዚካል ቼንጅ ወይ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው አለ። it may change the density, color, hardness, melting point, boiling point, it may be electrical conductivity may vary, so density and color may be observed without changing the physical state. So this physical property are a property of matter that does not change the chemical natures of the matters. Good physical change is a change that the states or the property of matter without any accompanying change in the chemical identity of a substances. For example, physical change like magnetizing or demagnetizing of a metal or grinding of solid ለምሳሌ መፍጨት ለምሳሌ ስንዴ into powder ወደ ዱቄት መቀየር ወይም it's observed wax melt or sugar melt ወይም ደግሞ dissolve እናደርግ እንችላለን salt dissolved in water and so forth are physical change ናቸው ማለት ነው። Good. In each of this example, the change in physical state, but no change in chemical composition. Chemical composition, chemical identity አይቀየርም ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ if we have to define or we have to explain or distinguish from that of chemical property or chemical change ምንድን ነው ስንል always produce new chemical identity or produce one or more type of matter that differs within the first substance. So flammability, ለምሳሌ toxicity, acidity or many other types of burning of or the rusting of iron ለምሳሌ የብረት ዝገት አሁን እንደገና ወደ ኋላ አይመለስም። ለምሳሌ burning of paper ለምሳሌ ወረቀትን ብናቃጥል እንደገና ወደ ወረቀትነት ኔቸር ሊመጣ አይችልም ማለት ነው። So nitroglycerin is a very dangerous substance which is explode easily. Neon almost is a hazardous substance. So chemical changes in it changes. ለምሳሌ look at this is what rusting of iron እዚህ ጋር የምታዩ ደግሞ that is why different natures of one of the chemical property of chromium is what
that is does not reversed again ማለት ወደ ኋላ ወይም ሻይን ሆኗል በጣም አብረቅራቂ ሆኗል ወደ ኋላ ወደ ነበረበት ሊመለስ አይችልም shows the silver colored chrome parts of the motorcycle one of the part is so shine and it can see reflections of the surrounding streets so this is another example ለምሳሌ burning ወይም ደግሞ burning of substances ማቃጠል ለምሳሌ ሊሆን ይችላል or maybe what spoiling of food ለምሳሌ የምግብ መበላሸት መመረዝ ማለት ለምሳሌ ሙዝ ሊሆን ይችላል or chemical reactions or mixing of chemical reactions እዚህ ጋርም ለምሳሌ spoiling of food so a banana turning what brown is a chemical change right so during combustions of matter composition ማቃጠል እዚህ ጋር ኤ ላይ የምታዩት ደግሞ ኮፐር ዊዝ ናይትሪክ አሲድ ኦክሲዳይዝ ወይም ደግሞ ኬሚካል ሪአክሽን ሲያካሂድ ነው ማለት ነው ሶ ኬሚካል ቼንጅ ካን ፕሮዲውስ ዋት ኒው ሰብስታንስስ ኦር ዳት ኢዝ ዲፈር ፍሮም ዋት ዘ ኦሪጂናል ዋንስ ማለት ነው so the other and the last one is extensive versus intensive property of matters ማለት ነው intensive ምንድነው extensive ምንድነው የሚሉትን ማየት ይገባል ማለት ነው so extensive properties are the property of matter depends on the amount of matter present right the amount that was the dependent on the amount of matter like mass volume right and of the substance for instance what gallons of milk has what larger mass than that of a cup of milk and that's why በምኑ በሰብስታንሱ በማተሩ ዲፔንድ የሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ በአንድ ኩባያ ወተትና አንድ ጋሎን ወይም ደግሞ አንድ በርሜል ወተት ይለያያሉ ማለት ነው ላርጀር ነው ወይም ደግሞ ስናነጻጽረው የተለያዩ ናቸው intensive properties does not depend on the amount of matter present temperature ለምሳሌ ብናይ if the gallons and cup of milk are each at 20 degrees centigrade አንድ በርሜል ወተትም ይሁን ወይም ደግሞ አንድ ብርጭቆ ወተትም ይሁን ምንድነው ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ ዘሴም ነው 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ትልቅ ፍሪጅም ይሁን ትንሿ ፍሪጅ ምንድነው ማለት ነው ሁሉም ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ነው ያለው that does not depend on the amount of substances we call intensive property of matter so a drop of hot cookies oil spoils in your arms causes a brief minor discomfort and so forth this spoils so both of the drop in the pots of oils are the same temperature right ትንሽ የሚፈሰስብን ወይም ትልቅ የሚፈሰስብን ቴምፕሬቸሩ ዘ ሴም ነው ለምሳሌ ውሃ የፈላ ውሃ 1 ሊትር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ 1 ጋሎን ሊኖር ይችላል ማለት ነው እሱ ለምሳሌ ምንድነው ተመሳሳይ ቴምፕሬቸሩን ብንለካ የሁለቱም ምንድነው ተመሳሳይ ነው that is why intensive property does not depend on the amount but the pots clearly contain much more heat ትልቅ የሚይዘው heat is what that is why extensive property ሌላኛው ምንድነው ቮሊዩም ማለት ነው ቮሊዩም ስናይ እንግዲህ ለምሳሌ አንድ በርሜል እንትን ጋዝ እና ለምሳሌ 1 ሊትር ጋዝ የተለያዩ ናቸው ማለት እንደ ኮንቴይነሩ ወይም ደግሞ አማውንቱ ይለያያሉ ማለት that is why a volume is extensive property so this is why it seems like the difference between intensive and extensive property is all about part 1 of the chemistry እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ክፍል ነው ማለት ነው እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን ይህ ቻናል ግን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለነበረው ቆይታ ከልብ እያመሰገን ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልን የዛሬን በዚህ አበቃን በያላችሁበት ሰናይ ቀን good see you tomorrow